Je, umewahi kujiuliza? Kwa nini katika kitabu cha Ufunuo muhuri wa kwanza unaanza na farasi mweupe? Farasi huyo ni Kristo? Au ni udanganyifu makubwa unaokuja duniani? Watu wengi wamechanganyikiwa kuhusu siri hii. Leo tutachunguza muhuri wa kwanza wa Ufunuo na kuelewa maana yake ya kweli. Mbega wigeze kwibaza igituma mu gitabu cy'Ibyahishuwe. Muhuri wa mbere utangura ni farasi yera. Mbega uwo agendera kuri iyo farasi ni Kristo? Canke ni ububeshi bukomeye bugiye kuza kw'isi? Uyu musi turaza gusuzuma neza iko Biblia ivuga ku muhuri wa mbere. Biblia inasema katika Ufunuo 6:1, nikaona mwana-kondoo alipofungwa muhuri wa kwanza. Tazama, farasi mweupe, na yeye aliyempanda alikuwa na upinde, akapewa taji, akatoka akishindana ili ashinde. Biblia ivuga iti, igihe umwagazi w'intama yugurura, muhuri wa mbere, hagiye haboneka ifarasi yera. Uwari ayigenderako yari afise umuheto, kandi ahabwa ikamba, acha agenda anesha kandi kugira aneshe. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: kiunde uwo agendera kuri iyo farasi. Abantu benshi bibaza ko ari Kristo. Watu wengi hufikiri kwamba farasi mweupe ni Kristo, kwa sababu katika Ufunuo 19 Kristo pia anaonekana juu ya farasi mweupe. Lakini tukichunguza kwa makini, tunaona tofauti kubwa sana. Abantu benshi bibaza ko uwo ari Kristo. Kuko mu Byahishuwe igice cha 9, Kristo nawe aboneka ari ku farasi yera. Ariko iyo dusome neza, turabona ko hariho itandukaniro rinini cyane. Itandukaniro rihambaye. Kristo, Ufunuo 9. Kristo anakuja na taji nyingi, upanga mkali na hukumu ya haki. Kristo aza afise amakamba menshi, inkota ivamukanwa, kandi azagucha imanza. Muhuri wa kwanza. Lakini mpanda farasi wa muhuri wa kwanza ana upinde, taji moja, na anapewa mamlaka. Uwo agendera kuri iyo farasi afise umuheto, ikamba rimwe, kandi arahabwa ububasha. Ivyo vyerekana ko atari Kristo. Pikamato kubesha antikristo. Wachambuzi wengi wa Biblia wanaeleza kuwa mpanda farasi huyu ni roho ya udanganyifu. Ni nguvu inayofanana na Kristo, lakini sio Kristo. Hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. Abiga Biblia benshi bavuga ko uwo agendera kuri iyo farasi ashushanya impwemu y'ububeshi yiga na Kristo, ariko si Kristo. Ni impwemu ya antikristo ichitonderwa ka Kristo. Yesu ubvive yarabivuze. Katika Mathayo 24:1 Yesu alisema, wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye Kristo, na watawapotosha wengi. Yesu yavuze ati, abantu benshi bazaza mu izina ryanje bavuga niyo ni jewe Kristo, kandi bazohenda benshi. Ivyo nivyo tubona mu muhuri wa mbere. Sai chiyumviro chifarasi yera. Kwa nini farasi ni mweupe? Kwa sababu udanganyifu wa mwisho hautakuja kama kitu kibaya. Utakuja kama kitu kinachoonekana safi, kizuri na cha kiroho. Igifungu chie nigishoniki. Ifarasi ni yera. Bisigura ko ububeshi bwo mu misi ya nyuma butazoba buboneka nabi. Buzo kwerekana nkahari. Ukuri, ivi impwemu, neviza. Ariko mu vy'ukuri ni ububeshi. Ibivyo tubona uyu musi. Leo tunaona mambo mengi duniani. Walimu wa uongo, injili ya mafanikio, watu wanaojitangaza kuwa manabii, wengine hata wanajiita Masihi. Hii inaonyesha kwamba roho ya muhuri wa kwanza tayari inafanya kazi duniani. No muri iki gihe turabibona. Abigisha ibinyoma,
ubutumwa buhenda abantu biita abavugishwa n'Imana, hari na biita Kristo. Ivyo vyose vyerekana ko impwemu ya muhuri wa mbere yamaze gukora kw'isi. Ikiza kirinde abakristo. Swali ni hili: tunawezaje kuepuka udanganyifu? Jibu ni moja tu: kusoma Biblia, kumjua Yesu wa ukweli na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ikibazo ni iki: tukingirwa niki? Inzira ni imwe gusa: gusoma Biblia, kumenya Yesu ukuri no kuyoborwa na mpwemu yera. Muhuri wa kwanza unatufundisha kitu muhimu: siku za mwisho udanganyifu mkubwa utaonekana kama ukweli. Ndiyo sababu tunahitaji kuwa macho. Muhuri wa mbere utwigisha ikintu gikomeye mu misi ya nyuma. Ububeshi buzoza byerekana enke ukuri niko gituma dutegerezwa kuba maso. Tuombe pamoja. Baba yetu uliye mbinguni, tusaidie tusidanganiwe katika siku hizi za mwisho. Tujaze Roho Mtakatifu ili tuweze kutambua ukweli. Linda mioyo yetu na utuongoze katika njia ya uzima. Amina. Data wa twese uri mijuru, tukingire ububeshi bwo mu misi ya nyuma. Duhe impwemu yawe yera kugira tumenye ukuri. Rinda imitima yacu, utuyobore mu nzira y'ubugingo. Amen.